खाने के लिए नाश्ता कরার জন্য দাঁড়াইলু তোষ না দাঁড়াইলু তোষ চিমটি মারা কথা বলি ভালো বলতে পারছি। ছাড়ো বকো না, কেজি যা বলে বলতে দাও। সব জায়গায় চলে এসো। যাও কোথায় যাইলে? খাবে जो मर्जी परोठा खावे খাওয়া বলো না যা যে যা খাও। आलू आलू परोठा खाओ ताड़ाताड़ी হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি जल्दी जल्दी चलो कितने टाइम लगेगी? আধা ঘন্টা आधा घंटा क्यों? चाय पानी जो बाबा পড়ি আছে যা ए दादा जल्दी यार चाय पानी पी लो जो खाना पीना है। ये तुम्हारे आगरा रुकेगी ताड़ाताड़ी ওটা গোনা হয়ে গেছে নাকি আমার